datang, saya akan kaji, ini kira suicide. The moment menteri sekarang ni kata, especially bila boleh bagi jawapan segera, dia kata saya akan kaji benda ni dalam kajian, dalam pertimbangan, then you will lose the perception. So we went out there with the information dan kita kata kita akan buat X, Y, and Z tindakan, dan inilah SOP yang kita akan menggubal selepas ini, maka kita dapat mengatasi persepsi ataupun management of perception regarding that particular news. Yang ketiga, don't ignore. Sesuatu perkara tidak akan selesai dengan sendirinya. Kadang-kadang kita, ini don't ignore, trolls kita boleh ignore, tapi serious matter, serious problem yang timbul dari segi persepsi, kalau kita biar begitu saja, benda tu akan jadi lebih teruk lagi. I'll give you an example of this. Kita baru ni kita announce national branding endless possibilities. Endless possibilities keluar, tetapi kita tak respon cepat, kita ignore, kita ingat benda tu akan selesai dengan sendirinya, tapi akhirnya endless possibilities tak dapat diselamatkan. Sebab it was too late. By the time kita keluarkan Malaysia endless possibilities, ada orang yang pergi cari endless possibility punya tagline tu, rupa-rupanya negara lain telah guna, Israel pula tu. So by the time kita nak selamatkan kata kita sebenarnya guna sebelum Israel, too late. Perception is done, that tagline was gone. Cannot, tak boleh pakai lagi dah. Mungkin tak boleh pakai lagi sebab dah dicemar ataupun is already corrupted. Yang keempat, sentiasa consistent reply. Bila kita tidak konsisten, dia akan compare, dia akan tunjuk comparison. This is what you said before, this is what you said now. Dia akan ada dia punya troll lah, dia akan ada gambar 2003 dia cakap macam ni, 2013 cakap macam ni. So consistent. Sebab the reason for this is that nothing ever leaves media sosial. Tidak ada apa-apa yang kita boleh erase daripada media sosial. Kalau kita sendiri erase tak apa, tapi orang yang tak suka kita, dia dah screenshot benda tu dah. Screenshot maknanya dia tangkap apa yang ada yang kita tulis. So kalau saya tertweet benda yang salah, dia akan screenshot benda tu dan dia akan tunjuk, you sebenarnya you tweeted this, tapi you cepat-cepat you erase sebab you sudah buat kesilapan. Tapi tidak ada apa-apa yang kita boleh sembunyikan ataupun yang kita boleh padamkan. Seorang penggawai, saya tak tahu penggawai itu apa? Gawai itu. Seorang penggawai perlu bertanggungjawab untuk berinteraksi di media sosial. Any department, mana-mana jabatan, mana-mana kementerian, saya harap Intan dapat bantu dari segi menyampaikan perkara ini kepada the powers that be in the civil service. Media sosial bukanlah satu perkara yang boleh diberi kepada seorang pegawai yang sudah ada tugas. Dia tak boleh kata, okay, UKK punya pegawai, you handle media sosial along with your other jobs. Social media is a full-time responsibility. It's a full-time responsibility. Yang dia setuju. Dia social media officer. It's a full-time responsibility. Kalau kita nak mengharapkan officer itu, dialah yang buat press conference, dialah yang buat press release, dialah yang buat press circular, dia pula kena jaga media sosial. Tanyalah kawan kita yang seksa tu yang yes. It's a full-time job. So kita mesti ada pegawai media sosial yang khas, dan cadangan pemerintah, you can also call it pegawai after. Yang keenam, menggalakkan pihak pengurusan tinggi untuk lebih aktif di media sosial. Kita sebagai kalau middle ranking civil servant, PSU dan ke bawah, kita nak ceritakan sesuatu, tapi kita rasa, of course, we feel restricted. Sebab kita rasa kita tak ada mandate untuk sampaikan perkara itu. Walaupun kita terlibat secara profesional, menggubal dasar dan sebagainya, kita boleh explain, tapi kita restricted by, of course, procedure. So kita menggalakkan pengurusan tertinggi, KSU kita, TKSU kita, of course KSN and KPPA are examples of pengurusan tertinggi dalam penjawat awam yang menggunakan media sosial. Secara quite aktif, KSN is quite aktif, KPPA is also quite aktif dalam menggunakan media sosial.
Jadi ini adalah cara yang terbaik untuk kita sampaikan. Kalau kita sendiri di peringkat working level tak dapat nak sampaikan disebabkan prosedur, kita minta supaya pengurusan tertinggi sekurang-kurangnya menggiat dalam media sosial. Yang ketujuh, mengikut perception SOP apabila menghadapi isu-isu tertentu. Setiap jabatan mesti ada SOP, perception SOP. So any crisis, tahu SOP dia. What is the first thing you do? Apakah perkara pertama yang kita buat? So kalau ada isu, contohnya kalau berlakunya contoh pencerobohan di Lahad Datu dan benda itu masih lagi tidak diketahui oleh orang awam, remember, you have at the most maybe 1 or 2 hours sebelum media tahu, dan kita kena guna masa itu untuk membentukkan apa yang kita nak sampaikan, berapa ramai yang datang, berapa ramai yang menceroboh, dan apakah tindakan kita. That's the time we have to shape the perception. So we have to have an SOP. Kalau tak ada SOP, bila ada isu, bila ada krisis, bila ada pengumuman, contohnya GST ataupun whatever, kita tak tahu apakah steps untuk kita menangani dan menguruskan persepsi pada isu berkenaan. Jadi SOP itu penting. Saya tahu bahawa banyak jabatan dan juga kementerian masih lagi tidak ada SOP mengenai media sosial untuk perception management. Dan apabila ada krisis, barulah nak cari konsultan, barulah nak cari brand consultant dan sebagainya, PR company untuk membantu kita. By then, trust me, it's too late. Bila kita nak mengatasi persepsi yang sudah keras, yang dah harden, is very, very difficult. Jadi kita ambil masa sebelum kita umumkan ataupun sebelum kita anticipate sesuatu pengumuman dengan kita bentukkan persepsi awal. So contoh GST walaupun dia sudah mengundang satu reaksi yang agak negatif di kalangan rakyat dan sebagainya, tetapi sebahagian rakyat, terutamanya the business class, they are already aware of GST. Sebab apa? Sebab SOP kita signaling. Contohnya dalam SOP GST kita awal, early signaling. Jadi daripada 2 tahun dulu dah kita dah mula signal GST. Kita dah mula kata GST is coming, GST is coming, GST is coming. Itu maknanya SOP signaling. Kita bagi isyarat lebih awal lagi bahawa benda itu akan berlaku. Contohnya dalam belanjawan, Perdana Menteri juga bagi isyarat tentang subsidi. So subsidi mungkin akan ada rasionalisasi subsidi lagi. Signaling telah berlaku. So walaupun persepsi yang akan datang ada juga yang negatif, tetapi sekurang-kurangnya the shock value has been reduced sebab kita bagi signaling ataupun isyarat lebih awal lagi. Jadi itulah sedikit sebanyak yang saya nak sampaikan. Tapi sebelum saya mengakhiri ucapan saya ataupun taklimat saya mengenai media sosial, saya balik kepada perkara pokok tadi yang saya mulakan, which is managing perception is quite easy to do actually. Kalau sekiranya kita tahu dan kita memahami saluran dan kita guna dengan baik, amat mudah untuk kita mengurus persepsi. Tetapi kalau sekiranya apa yang kita nak cuba mengurus ini adalah perkara yang tak boleh kita mempertahankan, that means macam mana pun kita mengurus persepsi, macam mana kita spin benda tu pun, dia tak akan diterima. So do not feel that managing perception and also communicating that perception of product is the most important thing. The most important thing is the product itself. Tapi kalau produk itu baik, juga dia boleh melanda nasib yang malang. Kalau produk itu baik, macam saya sebutkan tadi, the product is good, tetapi kita tak dapat mengurus persepsi ini dengan baik, that product can also die. That product cannot survive also. So once you have a good product, dan kita sendiri melihat produk ini bagus, dasar kerajaan bagus, apa yang kita buat dalam kerajaan adalah sesuatu yang kita sendiri rasa adalah in the best interest of the rakyat, tetapi kita tak dapat sampaikan perkara itu dengan baik, maka we will also fail. So both ways, make sure that the product is good, and make sure if the product is good, the product survives. Dan untuk produk itu survive, thrive and succeed, kita perlu satu perception management yang baik. Jangan kita anggap produk ini bagus, dia akan jual dengan sendirinya. No. Because walau macam mana pun produk itu bagus, macam mana produk itu hebat, canggih dan sebagainya, kalau sekiranya kita tak manage the perception around that product, maka that product will lose its
attractiveness. The best example of this is what is happening in perang mengenai edible oils pada hari ini. Hari ini kita tengok bagaimana satu lobby yang cukup besar ditubuhkan oleh soybean oil lobby untuk memburukkan palm oil, for instance. Dan palm oil walaupun kita tahu lebih more healthy than soybean oil, better, more sustainable, tetapi oleh kerana public perception management yang mengatakan bahawa palm oil ini datangnya daripada deforestation, logging in Southeast Asia dan sebagainya, orang kata this is not trade friendly ataupun fair trade punya oil, ataupun this is not a healthy oil, this comes from non-sustainable logging. Jadi kita tengok bagaimana satu produk yang sepatutnya dari segi dia punya substance, dari segi produk is actually better product, tetapi sebenarnya dengan perception management lobby daripada soybean oil, palm oil is seen as a bad one. Jadi that's perception management. Jadi saya sekali lagi saya I just want to say that I'm not an expert, tetapi saya telah belajar by trial and error, not by learning. I've not seen this being taught anywhere. Tetapi ini adalah trial and error daripada pengalaman saya sendiri. Saya hari ini tiap-tiap hari saya akan tengok kepada Facebook, kepada Twitter, dan saya akan fikir bagaimana saya dapat manage perception of the government today. Bagaimana saya dapat manage perception of KBS, Kementerian Belia dan Sukan pada hari ini melalui media sosial. Dia adalah sebahagian daripada thinking process saya. Bila thinking process itu align with perception management and social media engagement, kita akan dapat sesuatu yang lebih besar. Tetapi bila kita anggap benda itu sebagai separate daripada kita buat kerja kita, can you please upload on Facebook, kita tak memahami the power of social media. Tapi also the other thing, the last thing I want to tell you is that you don't always have to be on social media. There are sometimes you shouldn't even be on social media. I'll give you an example. Apabila kerajaan putuskan nak kurangkan subsidi minyak dan petrol 20 sen, 48 jam saya tak masuk Twitter dengan Facebook. Kalau nak kena maki, masuklah. Jadi saya buat decision bagi rakyat dia cool dulu, lepas tu kita masuk explain. Sebab dalam keadaan macam itu kita masuk, kita explain macam mana pun subsidi ni, dia mesti kena maki. I give you example. When that happened, saya buat keputusan tak masuk. Rakan sejawatan kawan saya, Datuk Rahman, Menteri Perumahan Kerajaan Tempatan, dia masuk on the day itself. Bila umum tu dia masuk, dia rationalize, dia kata ini kita tak ada duit, budget deficit, macam-macam lah, semua hujah yang memang fact based. Tetapi tak ada seorang pun yang nak dengar dia punya penjelasan, sebab the shock value is still there. Now, once the shock value recedes, after 2 days, lepas 2 hari, bolehlah kita masuk. Orang pun dah berlembut sikit lah. Dan dia boleh terima. Then you go back to the skeptic argument and you see that people can slowly start to accept based on facts ataupun based on that mentality. Betul lah, benda ni bagus. So itulah sedikit sebanyak. Saya ucapkan terima kasih kepada Intan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Encik Haji Jamaluddin, Menteri Belia dan Sukan, atas ucap tamu yang telah disampaikan. Majlis sekali lagi ingin menjemput Yang Berhormat Menteri untuk sesi soal jawab jika ada di kalangan peserta seminar. Dan seterusnya dipersilakan. Dan mohon para hadirin yang ingin bertanya untuk ke mikrofon yang berdekatan. Dan sila nyatakan nama serta jawatan sebelum bertanyakan soalan. Dipersilakan. Okay. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Menteri, Diberi Jemputan, hadirin dan hadirat sekalian, nama saya Mio. I'm from Kementerian Kampung, Kementerian Bawah Bandar. Yang Berhormat Menteri tadi, he talked eloquently on GST, a little bit about GST. My question is, apabila satu-satu saya boleh kata usaha ataupun prakarsa daripada kerajaan yang dibuat, kita tahu kita akan dapat feedback yang negatif daripada pihak tertentu. Apa juga usaha sekarang ni, ada je yang tak kena. Kita buat Wang Malaysia tak kena, kita buat GST tak kena, sedangkan benda-benda itu adalah benda yang positif. Dan kita tahu benda itu adalah serius untuk kita laksanakan.
Soalan saya, kalau kita dah tahu itu adalah satu usaha serius yang konsisten yang kita nak buat, kenapa pada asas sekali kita tidak antara kita sendiri dalam government, kita bersatu hati untuk menerangkan kepada orang ramai apa usaha yang kita nak buat itu? Maknanya sesi brainstorming session tu bagi saya tak dibuat dengan betul. Bagi saya lah. Maknanya, contoh kalau GST dalam KBS macam mana? Antara atlet-atlet sukan macam mana? GST tu nak diterangkan. Kita tak boleh nak harapkan saja kepada jasa, tak boleh nak harapkan kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia, tak boleh nak diharapkan kepada RTM. Janganlah harapkan Astro, takkanlah kita nak tengok super spontan tiba-tiba cerita pasal GST. Because sekarang ni, tendensi orang ialah dia cepat switch. Dia tak suka, dia switch. Dia tak suka satu produk Beauty Umaira, dia switch kepada Wonder Glow. Dia cepat. Sebab kita ada power. Sama juga dengan bila yang sorry, mungkin makan pil terlebih sikit lagi. Contoh lagi satu, bila you cakap pasal but I think semua orang dalam dewan ni tahu. When you say about managing perception, it's too huge. And when you see the corporate com kena ada pegawai yang khusus untuk buat untuk buat media sosial, itu I tak tanya lagi lah sejauh mana keseriusannya dan sebagainya. And how do you gauge their performance day by day? Itu I tak tanya lagi lah. But asasnya, contohlah macam yang Berhormat Menteri tadi kata pasal GST. You see, kenapa kena tunggu sampai orang bantai kita baru kita nak keluarkan iklan dalam editorial, baru kita nak beli iklan dalam bulletin utama, baru kita nak cerita dalam media sosial. Menteri-menteri kabinet jadi frontliners. Datuk Hassan Malik, Datuk Husni Hanazlah, semua kena tembak. Datuk Najib kena tembak. Sebab kita tak buat benda tu daripada awal lagi. You know you are going to implement it, but why wait? Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. You have to tell me what pill you're on. Terima kasih Cik Mio. I think some very valid points there. Kita sebenarnya dalam contoh GST ni, the explanation of it, kita terpaksa hanya buat selepas pengumuman. Sebab kalau kita buat terlalu awal, we preempt the announcement pun tak kena juga. So kita terpaksa buat selepas. Tapi GST ni sekurang-kurangnya there is a lead time of about 18 months until April 2015. So dia ada masa sikit lah untuk kita buat penjelasan. We understood that GST akan mengundang persepsi yang negatif. Jadi kerajaan kita rasa terpaksa untuk kita melaluinya. There's no choice but to go through this. Memang kita kena tahu kena tembak. Tetapi kita rasa bahawa this is the best time to do it. Inflation is low, and this is the right time for us to change the tax system. Dan we have to bite the bullet. Ada setengah keputusan yang kita mengakui bahawa we will have to go through a very difficult period of explanation. So tentang GST, this is what we are going through now. Tetapi lebih baik kita engage sekarang ini mengenai GST daripada kita tidak langsung. So sekarang ini adalah proses explanation. Bukan mudah sebab bukan semua orang faham mengenai GST. Soalan pertama yang orang nak tahu adalah mudah. Dia tak nak tahu how GST is calculated, macam mana dia akan pastikan bahawa more efficient. You want to know one thing about GST is sama ada harga barang naik ataupun tidak. Itu orang nak tahu. Dan the answer is we are not 100% sure how much is going to raise, but because kita tak boleh buat simulasi based on real life. Kita boleh hanya buat anggaran bahawa there is a possibility of a 0.6% one-off inflationary spike apabila GST dilaksanakan. That's all we can communicate at the moment. Yang lain semua kita communicate lah bahawa GST ni dapat apa pendapatan yang lebih untuk kerajaan dan sebagainya. Tetapi at the end of the day, ni adalah soal keputusan yang very difficult for us to make. But I agree with you, dalam apa saja isu perlu kita ada satu concerted effort
Macam saya explain GST kepada atlet, Cik Mio akan explain GST kepada ketua kampung lah lepas ni sebab dia datang daripada Kementerian Luar Bandar. So masing-masing kena explain GST. Saya setuju sebab jangan kita kata bahawa GST ni bukan masalah saya sebagai Menteri Belia dan Sukan, ni masalah Datuk Usni, ni masalah Datuk Hassan Malik, ni masalah Menteri Kewangan, dan ini masalah Menteri Penggunaan dan juga Perdagangan dalam negeri. No, setiap kementerian dan menteri mesti explain, especially big government policy macam GST dengan coordinated effort. Mengenai KPI on social media, KPI ini boleh diukur melalui pelbagai penanda aras. Satu penanda aras adalah jumlah pengikut kita lah. Ya. Apabila jumlah pengikut itu meningkat, maksudnya we are doing something right. People are interested in listening to us. Tapi let me just share with you something that I learned. Orang lebih suka mengikut seorang individu daripada seorang institusi. Maksudnya dia lebih suka ikut Menteri Kewangan daripada Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan dia ada dia punya Twitter dan dia ada Facebook. Tapi orang rasa macam pelik bahawa satu kementerian dia tengah tweet daripada menteri tweet. Because people want the human effect. Dia kata, why is Kementerian Kewangan tweeting? Ada sekali tu saya tak pasti kementerian mana. Kementerian itu tiba-tiba tweet pasal bola pula. Dia tweet, last night Manchester United menang. Kementerian X. So dia tak kena. Dia kena ada humanize. So the best of course is your minister. The best is your minister ataupun your political master dalam kementerian tersebut sebab dia humanize dan orang tertarik dengan dia. Dan dia boleh supplement dengan institutional media, social media account. Okay, any other question? Ada apa-apa soalan? Yes. That corner banyak makan pil gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya nak respon sikit Cik Mio punya pertanyaan tadi tu. Saya rasa apa yang dia maksudkan, kenapa sebelum lagi GST ni diperkenalkan, kita tak ada macam orang kata kesedaran dulu ditimbulkan di kalangan awam. Kalau bahasa Inggerisnya kita kata public awareness. Jadi kalau kita war-warkan, saya rasa sebelum itu melalui Twitter ke Facebook ke apa ke, saya rasa mungkin kesan yang ada daripada pengumuman ini akan berkurangan dan persepsi itu dapat ditangani dengan bijak sekali.